دوستان عزیز اینا یک فیگورنی پاتالوگ زده می شود که امیرمون نواش پیشنهاد شما کردیم. خانه تخته چوب بود بالاش پیشنهاد شما کردیم. اینجا تماشاگرها گفتن که مقصد که همیرا طرز کارچه تریوات کردن. این اینجا ده حوزی در خانه منالید تورش منالید های پول اینا منالید های حالا سر کردگی امروزی خرید فراموش کنم. خواستم پیشنهاد شما کنم ما ودینای زدگیم. بعد از ودینای سینکا زدگیم در منالید نه پادویز شکاف کرده پادویز زده سیم پریفرات خطی نه چوپیکو خطی داره نه چوپیکوی 6x4 خطی در پاتالوگ پادویز را کرپیت کرده سیم. خلاصه که هم فیگورنی پاتالوگ اول ما جای شکتو نیستم. شما دا پیشنهاد میکنم شکاف کردگی کرپیت کردگیم اما نه خیلی میشوه نه خط سینکا خط زدگیم برای راست بدانش. او لاودیا نپراولش کرپیت کردگیم ای لاودیا نپراولش کرپیت کردگیم برای رشته کشیمون اول پلاشتکه را پر میکنیم. بعدا مسئله فیگورش رو ببینیم. شما نگاه کنید که همین پاتالوگ چه خیلی زده میشه. دوام نوار را تماشا کنید. این را ما بخاطر اون نوار کرده سم که خواهش مندو بسیار خواهش کردم. برای همخه نوار را این تماشا کنید داشتش چه میشه. اینا دوستان عزیز کرکزه در منالید خیلی که گفتم شکاف میکنی نمی پریکولات خطی بروشش داره شکاف میکنی مقصد چاپیکا نشان دادم با چاپیک سخت میکنی. یعنی شما نگاه کنید که این اینجا تا بین پروفیل ما 32 پارت افتم دیگراش 40 رفته گیم. مقصد که آیا طرف میگیری اینا اینجا 32 چین میکنی مقصد اینه اینجا یازبه خیلی نشون تیم اینجا میگیری 32 دیگه 40 میمون میره آخرش چند شوه. حالا وجورا لای پروفیل هازی همجا ده 16 پروفیل رفته گیه. اینا نگاه کنی 16 تا پروفیل رفته گیه 70-75 تا پادویز اینا کرپیت میکنی. اینجا لیوسترا کرپیت کردگیم اپشیوت کردن در کار اپشیوت کردن در کار. خلاصه که میتونیم که شما انا خیلی کارکاس کنه اینا نشون تیم که منالی تاد اینا خواستم که شما دا نشون بتونید مقصد که منالی کارکاس کنید. آیا نه منالی 8 سانتیمتر پایان گرفتگیم تمام گرفته کردن اپشیوان میکنم. این پروفیل یکم ایسا ویخانه میکنه دانشی نوار را تماشا کنید. همین ویدیو را خیلی شما خواستگین مقصد که دستگیریش کنید. حالا اینا تماشاگرای عزیز وقتی که نپراولش را دیده که پروفیل را که زدگی اینا خیلی که بچه کردن اپشیوان میکنید خیلی اپشیوان میکنید. خیلی اپشیوان میکنید. اپشیوت که کرده بوده بلو نشان میتونم شما نگاه کنید که پروفیل ما براکی زدیم نه پروفیل براکی دختاییم در اینجا خطی این همه قمه خمه اینمی 6 قطعی نهی اپشیوت اینجاش 7 میشه اینجا تمام شرنگ میره. همین وقت رو کش هم خیلی 32 پارت افتگیم دختگیم وقت رو کن خیلی دختگیم. خلاصه اینجا 32 مون اینجا اپشیوت میشه. کراچی حاضر رنگ باسن شید انا رنگ باسن کشید حاضر ما اینجا خط کشتگیم میتوان اویل میتونیم اینجا پول داره یک تا اینجا یک پول داره در اینجا این پول داره را همون اون پروفیل 36 پارت افتیم خط یکم از زدیم با 20 با خط دیم چنده که درونش مونه پروفیل 36 پارت افتیم برای که خونه 34 فهمیش. بعد باینش در دوره میوید اینجا
давра чӣ кардесем? Бридестем. Давраро гуфте чӣ хеле мебуре, ина сентра мекови меови, як самареза мезани, ришта мепечони, усша дастсари қалам ба размери тов метии. Инака мо уже давраоно инеша бридем, усша бридесем. Инҷа ма гуфтам ки фаромӯш накунем, пешниҳод мекунем. Инахе инами давра инқадар мешавад, 20 сантиметр паҳмиш қади анамиҷа. баъде ки давраро ки бридем, бози карказуро ҷамъ мекунем, фаромӯш ки накунем, бо нишон метиҳем ки чӣ хел мешавад. Бала дӯстони азиз, баъди обшиват наво направляющего наёро ки задем, ина давраи байни мо диаметри инам хеле дарунаш 112 152 диаметри берун ба берун мешавад. И гулухой мешавад, 4 плафон меяд. Ана ида 2 плафон меяд, иҷаш хай агар дида бошем эси тари эс мегӯем, хеле чизи евро, доллара чиам тари меяд. Айна мисли ина монтажи плафонҳо ахе карда карда обшиват карда мерам шози. Ина як полкруг, ина як полкруг, 2 пара полкруг, байн давра. Хулоса ина фикрим ина. Ана дӯстони азиз, инами ин ба направляющий каргай уш ба профил, ба размери беруна. Ина байн ба направляющий. Айна иҷа ки профила бараки задагием, иҷараним профила бараки задем. Ина креплениш полни ҳама чотки мақсад крепит кардагӣ. Ана иҷа шланг намешавад, иҷа гулухой мешавад. Шланг айна иҷа усш мешавад, далшита мешавад. Ини потолокамо дар ҷиликули қирған задем, амира пешниҳод кардем. Ниҷашда паставка дорад. Паставкара коркардоша зиёдаи 5 навор пафтагиём. Ира ки охирда нишон метавам барои ҳамун паставка. Коркарди дига надорад. Стенаҳои паставкара коркардаш ҳаст. Хулоса давоми навора тамошо кунем ки бо чӣ мешавад. Ина монтаж плафонҳоро карда рафтан мегирем. Монтажи симини сиёра дидесамошен ай освещени шланга. Иш галоген мешавад. Ина дӯстони азиз, ҳамаи фигурни потолок ина гуфтаем, на даруни гулухой мешавад. Даруни гулухойши дигар ни вокруг ҳама шланг мешавад. Кори якори нотамомай ҳозир тарзи ҳамин заданша беҳад пурсида буде, ҳамун устуҳое ки сабражат мекунед, аки изча уже хитон медонед ки чӣ хел карда мешавад. Мақсад ки инама дар манали пешниҳоди шумо кардам. Иҷа гулухоя вокруг вуҷуда ба шланга. Ин ҳамун фигурни потолоке ки мо навоша пафтем, беҳад бисёр пурсиде. Ина иҷада 3 хат дорад. Дар косметика вошоли назадам. Инами хелани мақсад метавонед шумо кунед. Ина ҷои 3 хата адметкоша туғри кардем. Анам хе бояд бидонам. Самарези дроз дар кор надорам. Ин бад фигурни потолоке ки мо пешниҳоди шумо кардем. Бо хоҳиши худи шумо инаи танаи деволишда стенаҳои паставка мешавад. Ина каркасша задагием. Аи зиёдаи 4-5 та навор дорам. Тарзи коркат, сабират, косметика ҳамаш ҳаст. Хулоса ки иҷа асос дар бораи анаи фигура меравад. Ина 4 та плафон дар давраш, 10 та дар вокругаш плафон. Шлангаш ина айна иҷа вокруг шланг то мехӯрад. Хулоса ки на навора бибинем, тамошо кунем. Ҳарам хеле мефаҳмем, ам хе бигире потолока ина сабират мекунем, мезане. Ам хеле кунем, навороро паҳн кунем, дар каналани подписатсия кунем. Зинда ва саломат бошед. Кадоме ки мехоҳад дар видеонаворое ки дар канали ман мебурояд, мехоҳад ки тарзи коркарша бинависен. Аки ма барои як навиштан, ду навиштан не, бинависен 10-20 нафар муроҷиат кунед, ма видеоша пешниҳоди шумо кунам.
зинда бошед. ин навори навбати мо.